हे मोर युवपीढ़ी भाई और भौणी माने नाम रूपक धन को आपणे नियंतु जीवन मुक्त होइजिव किपरि राधा नाम हेउ बा कृष्ण नाम हरिनाम हेउ बा कृष्ण नाम यहाकू मुखरे सदा सर्वदा जप करंतु। এই 32টি অক্ষর এই কলি যুগর তারক মন্ত্র এহাকু জপ করন্তু না জীবনরু প্রকৃତରେ ভগবানଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆମେ ପାର ପାଇଯିବା। ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ପାଣି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ପାଣି ହେଉଛି ପାପ ଓ ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି କିଏ ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ବା ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାର ନାଉରୀ ଏବଂ ଏଇ ନାଉରୀ ରୂପକ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନଈ ଆମେ ପାରି ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଜ୍ଞା କିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆମରି ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟଟେ। ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନାମ ତେରା ନିକଟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତେରା ସାଥ ହେ ମୁଖ ହେ ରାମ ନାମ नाम तेरा हाथ में है बंदे तू अकेला नहीं हम तुम्हारा साथ है राम नाम जहीं शाम सामा तहीं राधा जैसा कोई शक्ति नहीं नाम जैसा कोई मित्र नहीं वृंदावन धाम की जय राधा रानी की जय 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जगन्नाथ आम भाई मन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।